The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Now I am going to the one who sent me, and no one of you asked me, 'Where are you going?' But because I told you this, grief has filled your hearts. But I tell you the truth. It is better for you that I go. For if I do not go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world in regard to sin and righteousness and condemnation. Sin, because they do not believe in me. Righteousness, because I am going to the Father and you will no longer see me. Condemnation, because the ruler of this world has been condemned." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The end of Easter is the celebration of the Pentecost, or the descent of the Holy Spirit, because that signals the earthly mission, the end of the earthly mission of Christ, and the start of the mission of the Holy Spirit. God the Father sent His Son, Jesus Christ, incarnated in the womb of the Blessed Virgin Mary. He existed 33 years in this world to teach, to preach, to heal, to choose His disciples, to establish His church, to prepare His successor, His vicar, the Pope for the Universal Church, the bishops in relation to the archdiocese or to the diocese. And then He promised them that they will receive the Holy Spirit and that He will be with them even to the end of time. And we are in the dispensation of the Holy Spirit. The church, so to say, is the extension of the mission of Christ. As a body and as a soul, we have the Holy Spirit, and we continue to preach the kingdom of God until the second coming of our Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit will not add up to the teachings of Christ, but only explains the teaching of Christ. So no more additional revelation, public revelations to what Jesus had revealed, because He is the fullness of God's revelation. Sino pagid ang mas mataas nga revealer sang Dios kundi ang iya bugto nga anak? Not even Moses, not even Abraham, not even Pope Francis or Pope John Paul II or Mother Teresa of Calcutta or Saint Faustina or Saint John of the Cross. Mga tao na sila. Wala sila didto, diri sila yan naghalin. Pero ang didto si Jesus, the fullness of revelation, because He is with the Father from the very beginning. And therefore, wala na sang madugang pa. Sino madugang abi sa inyo? Anong idugang ko sa gin-reveal ni Christ? Siya didto, first-hand witness sang being of God, nature of God. Ako iya, second-hand, third-hand, fourth-hand. Tunaan ko lang niya sa theology. Sino sa aton mapabugal nga mas dugangan niya pa ang ginhambal ni Christ? That's why kung may mga visionaries ka nagdugang-dugang siya, palso ina nga visionaries, automatic gina-disregard na sa church. Pero kung ang iya revelation is simply the unfolding of the mysteries, the explanation, the declaration
the illumination of what is already there in the revelation of Christ, ti ginatun-an na sang church kaginahambal approve. Example, divine mercy. Ti divine mercy ulihi malang na kay Sister Faustina malang siya gin-emphasize. Pero may divine mercy gid man, yes, ara na sa Bible, feeding of the 5,000, etc. Pero gindeepen lang ni Sister Faustina, wala na sang idugang. Ti sino sini ang naga-discern? Church authorities. Kaya kung wala kita nagapati sa church authorities, tanan kita authority. Imaginable kung authority man ko, si Ma'am Campos authority man. Kag ikaw ya hindi magpati sa authority, kaya daw authority ka pa, tapos ang imo authority, kuha mo lang sa Facebook. Kung sino-sino ito nagsulat to ya. Sino-sino nagsulat nga kontra yung Pope, sino-sino kontra yung Bishop. Be careful. Naglawid ang church tungod gin preserve ya inang magisterium. That's why nagakalatumba ang iban nga mga empire. Kaya ang ila authority nasandig lang kung sinong nagapungko. Kung sino nga leader gapungko amo nang may authority. Kambyuhon niya naman death penalty naman subong, pagsunod sang isa wala naman death penalty. Tapos i-approve naman subong sang administrasyon, halimbawa mo ni nga issue nga moral tapos sunod lain naman i-abrogate. May divorce abi, so sunod wala naman divorce. Nakakakambyo-kambyo tungod ang authority wala na sandig sa 10 commandments of God o sa nature of things, kundi nasandig sa numbers or even political biases and agenda. That's why kung ang tao wala sang basis sa truth, moral criteria, kakambyo-kambyo. Tanawang US, lain naman nila direksyon. Kambyo-kambyo. Kaya nagadepende kung anong sa utok sang kung sinudra nga leader. Tama ka temporary. Makadto naman kita diri pro-China, tapos against China naman kita, at US naman. Wala ko ga-intra sa politika, sample ko na in comparison sa magisterium. That's why kung sudlon kita sang pamulitika sa sulod simbahan, maaway gid kita. Kay may antay kag pro. Pero kanami kay Lord, ginbutangan niya kita 10 commandments kag Bible. Nga kung sino ang lapit sa interpretasyon sa Bible, kag hindi magwa sa sinang interpretasyon, amo nang eksakto. Posible nga sala man ko, yes. Posible nga sala man ang bishop, ang pope, yes. Pero paano mo balaan nga sala siya? Tungod may criteria ka, may measure ka, which is the Bible. The 10 Commandments. Pero kung wala sang 10 Commandments, kinakambyo-kambyuhan ang words sa Bible, amo na kanami man niya kay Lord, kay hindi niya pagpakambyuhan ang words sa Bible. Aton constitution, kakambyo-kambyo. Di kung kambyo gani ang constitution mo, tiga kambyo man ang ang direksyon. Pero kanami sa aton, kay may Bible, hindi mo makambyuhan. May mga translation sa Bible, pero kabalik sa original. That's why kung kayo sa aton translation na kung sino gauyat sa Bible translation na gayuhom lang sa aton ng mga Bible exegetes kay kabalo sila mo nga hindi na imo yung interpretasyon. Tapos ma-insist gig kita nga amuni tigayum-yuhom sa aton mga Bible experts. Ahay, pobre inosente. Panginmatyan niya gid na iya inang term nga sa actually hindi na amo ng precise interpretation. That's why we have the magisterium. We have the official teaching of the church.
Kag inang magisterium, ara na sa Santo Papa kag mga obispos. Wala ko yung magisterial power. Ang Paris Priest wala magisterial power. Nga-interpret lang kami ya. Gatudlo lang kami, doctrinal power lang ang amon. Pero authority to decide whether this is dogmatic in a positive sense or not. Why? Pope lang gid na. Bisan sino pagapungko nga Pope, may gumo hindi. Wala sa bala niyo, may kinalain ang authority kag power, auctoritas and potestas. Auctoritas base sa imo kaalam kag training. Potestas, ikaw ang ginpili sang Dios nga mag-lead. Halimbawa mo si Lasso kag ako. Wala ko ya potestas. Although makasiling ako modesty aside, nakatuon ako ya canon law, mas makabalo ako kumparar mo kay Monsignor Lasso sa area sang canon law. That's why ginpa-eskwela ka gani kay ma-advise ka sa iya. Kaya hindi na siya ka-eskwela mo kaya may edad na. Pero ma-decide, hindi kuya. Kaya wala kuya potestas. May expertise ako, may authority ako, pero I don't have the power. Ang problema, kami nga may mga autoritas, daw may power man kami. Nga nakabalo lang kami gamay-gamay, hindi na kami magsunod. No, sa simbahan lain, ang power ya halin niya sa ordination, sa election, sang pope, kag sang bishops. Bisan hindi ako konforme kung kaisa. Itilain yang mong expertise, experts opinion mo. Pero ang simbahan ginhatag ang power. Ano abi karon kung ako yung assign? Invalid kay wala ko yung power to assign. Kay bishop lang niya pang assign, siya lang niya perma. That's why hindi natin pag-confuse. Bisa na kita kaalam, kag well-informed, remember, nga sa simbahan iyaya, may flow of obedience, kag may flow sang potestas. Bisan hindi gid excellent ang obispo, wala ko ga-refer kung sinong obispo, sample ko lang. That's why ginatawag sila excellence. Excellence sa many things. Virtues, holiness, relationship. Excellent sila. Your excellency. Kung cardinal ka, mas taas na pa. Your eminence. Kung pope ka, your holiness. Taas pag ang ina-expect sa imo. Taas ang ina-expect sa imo office nga virtues. That's why delikado ni sa simbahan subong. Kay tanan na lang daw may power. Tungod kay gindistort sang world. Wala siya nagsunod sa eksakto. Halimbawa, ang mayor diri sa Iloilo may power kay siya ang elected. Bisan hindi ka konforme kung kay isa sa iya nga mind. Bisan ano pa na sila ya? Bisan ano pa na ka-eksperto? Hindi na sila ka-perma. Kakahimo decision. Why? Authority lang ila mo. Authority lang ila, hindi power. Sa asosasyon mo, ikaw presidente, ikaw may power. Pero kung kaisa, mas maalam pa imo member. Pero iyaya, authority lang na, it's not power. Of course, kanami isang power, kung mag-accommodate sa authority, kay di tanan nga ara sa power, expert. That's why may mga advisors, may gina-konsulta sila. Para nga once nga magperma sila, kag maggamit sila sang ballpen, kay i-exercise na nilang ila power to lead,
to sanctify and to teach. Well-informed. Well-informed, kaya konsulta yung iya moral theologian, yung konsulta yung canon lawyer, yung konsulta yung mga tao nga involved, yung konsulta yung pareho yung obispo, nag-meeting sila, ginpatawag ya kung Pope ang Ecumenical Council. Kaya sila niya may authority. That's why nagpabili ng simbahan bangod sina. Kay kung gubon ta na ang pagsunod sa power, kag magbase lang kita sa authority, maggamugig kita. Kay tanan kita gin-equate nato ng authority sa power. Kag may mga alam to kag mga binila may mga power sila. Why nano ka elected ka how? Kau gin-appoint how? Masubra ka pa imo sa Pope. Masubra ka pa imo sa Bishop. Hindi maglain ng buot nyo. Ginahambal ko ni. Kaya tinaga-istorya na kita sa simbahan kung may opportunities nga mo sili. That's why ang authorities naton sa simbahan dito pagkontrahon. Kaysa ilang power, pangamuyuan ta. Maano ka, kay wala da sa imong power. Ako, kontrahon ko, obispo ko, maano ko, kontrahon ko siya. Sino ma-appoint sa akon? Ako? Magambal obispo sa akon, halin ka sa lapas, wala ka assignment. Ano ko, bi? Ngambal ko, kanon lawyer ako, ano ko. Pero wala ko yung appointing power. Of course, ang ara sa power, hindi magabusar. Pero namin ko, amo na yung flow sang church. Hindi niya rally-rally nga pro sa politika. Hindi niya number-number nga butuhay kung sino tumadaog ng opinion. Kay bisan tanan kita amo sini, tapos ang isa yang may power mag-decide otherwise, wala kita mahimo. Kaysa iyang power to decide. Sus kung abusador lang mga obispo kag pope guro. Sobra pa kita sa dictatorship. Pero tigin na temper man sila. May superior man sa ilang nga naga-correct. Kag may 10 commandments nga hindi sila kagwa kag Bible. Constitution nga bisan sino hindi maka-change ni single dot. Bisan sino pa na i-change naton ning constitution tanga Bible kag i-plebiscite naton, i-amend naton ni no. Ang bali Jesus no, di ka ka-amend sina. It's already complete. That's why dira nagahalin ang stability, ang strength sang church. Never destroy it. Kay ang nag-sustain ng magisterial power for 2,000 years, may mga questions, may mga na maintain. Tagaan ta ka mo sa example lastly, kung paano gin-maintain in isang church. Wala ako nagasiling nga hindi ka mo ka-express ang inyong opinion. Nagasiling ako, we don't have a choice. Pope Francis is our Pope. If you don't have a Pope, wala ka sang simbahan. I don't have a choice. Jose Romeo Lazo is my bishop. Kung hindi ako kay Jose Romeo Lazo nga bishop ko, wala ko bishop. Ari ang natabo sa simbahan, basahon ko, kung paano gin-preserve ini in terms of the magisterium kag ang ginahambal ko. Wala ako nagasiling nga impeccable ang simbahan. Nagahambal ako, infallible ang church. Bangod sang gift of the Holy Spirit.
So ang infallibility hindi sa human element, kundi sa promise ni Christ. So believe. Kung may correctionan, pangamuyuan. The apostles in the year 51 held the first council of Jerusalem. First-hand witness ni Christ. And announced their decisions as coming from God. Di sino to nag-decide? Hindi man to tao, hindi man dito tao. Apostle to ya. College of Bishops ang successor mo. Dida sa ilay ang power. Kung pinabutuhan mo to sa tao, layway guro ni. But ko na nung simbahan ta. Do protestante kita guro. Of the first 4 general councils, Saint Gregory the Great asserted that he held them in equal honor with the 4 Gospels. Imagine na kung anong authorities ang bishops and pope sa councils. Since the council at Jerusalem, there had been 20 general councils assembled. Wala pa ning Vatican II, kahit nag-end sa Vatican I, 20. The first of these was held at Nicaea in the year 325. Kag anong gindiskasan nila? To repel the Arian heresy. The following councils are especially worthy of note. The Third Council of Ephesus in 425, where Mary was declared to be the Mother of God. So 425 pa lang, officially declared. Pero ara naman nahalin antes pa sa una. 425, Mary is the Mother of God. Munang mga council. The Seventh General Council or Second of Nicaea in 787, where the veneration of images was declared lawful. Of course, hindi ni hapos. May kontra man sini mo. Hindi ni hapos maghimo sa council. Kontra ni, bisan sa sulod mismo, pila kabilog nga bishops kontrada. The 12th General Council of Fourth Lateran in 1215, which imposed the obligation of the Easter Communion. Of course, isa lang ni sa mga provisions nila nga gin-identify ni Spirago. The 19th General Council of Trent, 1545 to 1563, occasioned by Luther's heresies sa Protestantism. The 20th General Council in the Vatican, 1870, where the infallibility of the Pope was defined as an article of faith. The presence of all the bishops is not required for the General Council, but the greater number of them must be there. Nor is a unanimous vote in any way necessary to secure a definition. A majority of votes approaching more or less to unanimity is quite sufficient. Muna sila mag-teach. Diskasan nila na pangamuyuan nila. Hindi tanan unanimous, mabuto ay may kontraman da. Thus, in the Vatican Council, 533 bishops voted for the definition of papal infallibility. 2 voted against, and 52 were absent from the meeting. Nor is it necessary that the Pope should preside in person. He may act through his legates as in the first, third, and fourth general councils. All that is necessary is that the Pope should approve the decrees of the council. So it's not anybody but the Pope. Others besides bishops have a vote, such as the cardinals, generals, and religious orders, and all have the episcopal authority and power, as in the case of many prelates and abbots. Suffragans have also a vote when they are summoned, as happened in 1870. The General Council only settles questions after mature consideration, relying generally on the teaching of the Catholic Church in the early age. Besides General Councils, there are national councils,
or assemblies of the bishops of a nation or kingdom under their primate, and also provincial councils or meetings of the bishops and dignitaries of the district under the archbishop. And finally, diocesan synods or assemblies or the clergy under the bishop. Such assemblies have no claim to infallibility. So ang magisterium, pope and bishops, maka-exercise ng official, ng authority to teach matters of faith and morals. Pero ining council kagang pope hindi makagwa sa 10 commandments kag sa natural law. Siling na ti Father ang Second Vatican Council, anong imo mind? Sundon ko ang kay Benedict XVI. Sakto and inspired ang Vatican II. Ang nagpalain sa Vatican II is the interpretation sang sunod nga mga theologians nga gin-distort nila kag gin-adjust nila sa ila modernist nga tendencies, liberation theology kag kun ano dira. Amo na ang akon personal stand. Kay ti wala man kuya authority kag knowledge sa global katabo. So, hambal ni Benedict XVI, Vatican II is inspired. Whether you accept it or not. Pero hambal niya, may regret man siya. Kaya ang spirit sang Vatican, eksakto tani, gin-misinterpret, kag ginhungod gid nga readjust sa interpretation level and application level. That's why, pabalik subong. Ako fruit na ko sang Vatican II. Ang akong thoughts, iya sang Vatican II. Pero diri ako sa line nga iya ni Benedict XVI nga thought. Kag dira ako nagasunod sa iya. Kay Pope Francis, ginakilala ko siya nga Pope. Kaya wala naman kita sa iban nga Pope sa Petrine Ministry. Hindi ko gid siya makilala as sa iya, kay wala gid ako nag-read gid sang tanto yang mga write-ups. More ako sa kay Benedict XVI. But I'm not against Pope Francis. In fact, may mga encyclical siya, kag mga write-ups siya nga gina-explain ko sa inyo, partito sa Beatitudes, dumduman ninyo to, Beatitudes, spiritual. Ano lang galing? Careful lang, ako ya personally, kung magisterial, gid ang ginatudlo, ti arada sa encyclicals niya. Amo na yung ginabasihan ko. Pero kung opinion, ara siya sa aeroplano, gin-interview siya, ambush interview, opinion ina, kinanglan natin pangamuyuan prudence para nga clear sa iya mind, hindi clear sa media kung isa ma-misinterpret. Pero ang pinaka-official ya, once nga magsulat siya encyclicals, munang pinaka-authoritative. Kag dira kita mabase kung anong iya thought. Kay encyclicals, may degree inang mga documents. So hindi tanan nga documents nga nag-issue sa newspaper, parehong weight nga patihan mo dayon. Pinaka-wise mo ni, kadto ka sa iya letter, gid, permahan niya gid, Francis, kag gin-invoke ya gid ang name sang Holy Trinity, kag gin-invoke ya ang power invested in Him, na pag-amusin na kapag sulat, kag kan may kontra dira, ako gid una, hindi ako magpati. Basta, klaro lang. Hindi ko nag-criticize kundi may klaro. So far, wala ako sa nakita. Sa official. Sa opinion, may mga unclear para sa akon. Wala ako nag-judge sa iya, kundi sa akon interpretation. Or second interpretation. Kaya wala man ko ito pag-interview mo. Depende na sa writer kung paano i-plastar dira. That's why be careful, most especially these days. Kinanglan natin maging prudent,
kinanglan naton. Ako, sa linya ako sang Fatima. Sa linya ako sang magisterium of the church. Ara ako sa catechism, kaginatanaw ko gid. Hindi gid man tanan nga maabalan ko. Pero kung may question ako, gabalik gid ako sa official catechism of the Catholic Church. Kay dira ako akuha. Kung kaisa konsulta ako sa eksperto sa mga professors ko sa Spain o kung diri sa seminaryo sa pihak mga eksperto, ano ni sakto ni amo na basta hindi akong linya. Mangkot ako moral theology etc. Amoy nang aton proper attitude kag manner. Hindi nga ulihi ito nga nabasahan mo sa internet mo to. Be careful. Mas maayo pa kung pagbasa ka sa internet, start ka sa doubt. Pero kung magbasa ka sa Catechism of the Catholic Church, start ka sa faith. Hindi pareho ang faith nga ihatag mo sa Catechism sang sa ginbasa mo sa internet na kung sino-sino nagsululat. Be careful, my dear children. Pinaka-safe ara sa magisterium of the church, submit. Because the promise of Christ, I will be with you even to the ends of time. And the gates of hell shall not prevail against it. Pray for your priests. Pray for the Pope. As we do every time we celebrate the Mass, we mention the name of Francis and Bishop. Wala sang misang hindi sila ma-mentionar. Pero daw kulang paghihapon. Dugangan ta. Kay silang may power. Kag kung kay sa authority. Kag dugangan taman sa may mga authority nga mag-respect sa may power ng mga leaders sa simbahan. Amen. Let us pray to Christ the Lord, who bathed the world in glory through His resurrection, that He may continue to provide for His church with the grace and the sacraments and the word, and protect her from all harm. This we ask through Christ our Lord. Amen.